मु पत्र एडजस्ट हे होजी र ये होजी सार्थक सेट संभावना सेट से ताकर संपर्क नाही मु कोठी बसिबी होजी सार्थक रो बैग ए बैग भीतर करंट जनरेशन रो सबडे इंपोर्टेंट जिंस जोटा की होजी चार्जर मोबाइल गैजेट्स सब जिंस भीतर भर्ती अछि आ गोटे कंपार्टमेंट अछि से कंपार्टमेंट देखे होबनी सडन किछि इशू हो जाए लोक जानती फंसी जानती कोठी तो सर्वाइवर किट दरकार सर्वाइवर किट भोक लागिले खाया किट एडो छना पड़ो नहीं आबो मु भी खाई देबी चामच नहीं ना सीरियसली मस्त गरम हो गेला पूरा माने गरम पड़ी मस्त गेला सिजलिंग हॉट इट्स नॉट लाइक सिजलर इट्स छना पड़ो दिस इज आवर जुगाड़ मत कर बैठ दिले दे ए पॉलिथिन से दोजु रे अच्छा पॉलिथिन काट एपड़े तो पछे पट चुनीटा किन दो चुनी किनसला पर सीधा जीवा घरे खाइबा भोक प्रबल ओ टिपी बंद मद दुकान चल जाइतांदा एने सी भाई थरवा थी तंदा के थैंक सर तू कंसंट्रेट कर गाड़ी चलेगा एडी पहुंच गेल चांदनी लेखा है पहुंच गेल चांदनी लेखा है ए लेखा चांदनी एटू ए दुकान तो ओ मेरी चांदनी गुधड़ी लिखा है अबे चांदनी लिखा है गुधड़ी कुट लिखा है रुधिनी ना गुधड़ी कुट गुधड़ी लिखा है तो गोटी डिजाइन की डिजाइन उड़ बाहर कर दे देखे तो वीडियो कॉल जेरा फोन केला बेले देखियोनी काई एपे को देखियो नहीं तो दिबा खाई देखियो जी एक देखो हां असलम चलियो कि रे बढ़िया अछि चलियो तो हां एटा बढ़िया अछि अपना गोटे फोटो छाड़लो अरे एक्चुअली सेटा एक्चुअली भलो अछि कोडा जोडा तुम धरचटा भलो अछि रे बोल अछि तो हां हां कना एटा भी आरु डिजाइन के बेटर हबो किंतु क्वालिटी सेम सही नेट वाला ही रखुची फ्री वाला कॉल करबी किया ही नहीं हो जाए भोक लेला कोनला किनलोनी ना अरे पूरा किणा है ऑलरेडी सेटा सही बढिया अवेलेबल अछि एटा का हां हां तो सेम डिजाइन टा काई किनी न हां से भी ठीक कर से भी नेलु ने भोक लेला खाई दवा चला बत नौटा 45 रुपया जीवा पई चला 12 माने हिस्ट्री एटा असलम को बहुत वर्ष जानछि आईटीआर पढला बेलु 6:45 रे से फोन जल तर रिसीव करछि माने माने गोटे गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रे रिकॉर्ड हेला काना 11टा बेले भी से उठाएनी कोन म सोई छी दीटा रिंग रे अरे दीटा रिंग रे से शादी करोगी करोगी मुझसे शादी करोगी खोल दल्ला से पळेला सेलून आसिक सार्थक खाई साइला पर फुल दम रे गड़ी जाइए आ घुंगुड़ी पर घुंगुड़ी मु देखो सार्थक अवस्था ये हूँ सार्थक पूरा फुल दम रे फुल मस्ती रे पूरा स्नोरिंग चलची पूरा पड़ी जाइए गड़ी जाइए से नज़ारा को एंजॉय कर असलम सार्थक 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 देखो तो कुछ जन तक चिल्ला हो से उठुनी सार्थक हुलहली पकेबू आसे आ हुलहली पकेबू सार्थक ए सार्थक 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 अरे हाँ हुलहली पकेबू सार्थक ए सार्थक कौन सब चिपकी हुलहली पकेबू हुलहली पकेबू चेष्टा हूँ वृथा कौन कौच असलम चेष्टा हूँ वृथा वृथा माने फेल चेष्टा वृथा
तो पाखे चेष्टा वृथा चेष्टा तो पूरा प्रथा वृथा ହେଇଗଲା ମୁଁ ଏତେ ଓଡିଆ ଜାଣିନି ଭାଇ ହାଇ फाई ओडिया ଗୋଟେ ସାଙ୍ଗ वन फ्रेंड इज डाउन बट आई एम हियर सो देखिया कौन होची ଆଉ तुम बहुत बोलतीस मैं बहुत मुड़ा बोलता मुड़ा होतीस खिला देतीस मैं बहुत बोलतीस तो तुम क्या करतीस हम बकबक होतीस बस तुम सबसे ज्यादा बकबक होतीस हम थोड़ा कम होतीस फिर भी ना उठतीस फिर भी ना उठतीस वो जातीस उससे ना हो पातीस नींद में होतीस नींद में होतीस खराटे मारतीस हौ ये सोईथाउ ये सोईथाउ आमे डिस्टर्ब करियानी सो करियानी आमे चलिया ଦିଟା ହେଲାଣି ଶଳା କୁଆଡ଼େ ଗଲା ସେ ବାଡ଼ି ପଡ଼ାଟା ଦିଟା ହେଲାଣି ରାତି ଦିଟାରେ ଆମର ବେନ୍ ମହାଶୟ ଆସୁଛନ୍ତି ଏଇ ଯୋଉ କୁହନ୍ତି ନା ଏମିତି ସାଙ୍ଗଟା ତୁ ଗଲେ ମୁଁ ଯିବି ତୁ ହଗିଲେ ମୁଁ ହଗିବି ଏଇ ଚକ୍କରରେ ଏଇ ଚକ୍କର ସବୁ ଏମିତି ଚୁତିଆ ପାଇଁ ହେଇଛି ଆଉ ଏମିତି ପିଲାମାନଙ୍କୁ ନା କିଛି ନାହିଁ ଏମିତି କଡ଼କଡ଼ା ଯଦି ଥଣ୍ଡାରେ ପୁରା ନଗଡ଼ା କରି ରୋଡ଼ ଉପରେ ଛାଡ଼ିଦବ ଏଥିରେ ବେନ୍ର ବି ଟିକେ ଭୁଲ ଅଛି କିନ୍ତୁ ତାକୁ ପୁରା ଦୋଷ ଦେଲେ ବି ଠିକ ନୁହଁ ନା କ'ଣ ନାଇଁ ତୁ ଯଦି ବାହାରେ ସର୍ଭାଇଭ୍ କରିପାରୁଛୁ ଚାକିରି ବାକିରି କରିକି ପୁଣି ଏଇ ଯୋଉ କୁକୁର ବାଲା ସ୍କିମ୍ରେ କାହିଁକି ପୁଣି ଇଏ ମୁଣ୍ଡ ପୁରଉଛୁ ତ ପାଖାପାଖି ସେ ହେଲାଣି ପାଖାପାଖି 1 କିଲୋମିଟର 2 କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ ଅଛି ପହଞ୍ଚୁଥିବ କସମ ବାରାତିରେ ଢୋଳଉଥିବି ମୁଁ ହଁ ତୁ ସବୁବେଳେ ଶୋଇଛୁ ମୁଁ ଦୁଲା ନିଜେ ମୁଁ ଶୋଇନି କି କହିଲା ବାରାତିରେ ଢୋଲଉଥିବୁ ଆସୁ ଆସୁ ପାୱାର ନାପ୍ ନେଇଯାଇଛୁ ଏବେ ପୁଣି ଥରେ ଶୋଇକି ଉଠିଲୁ ଆରେ ତୋଠୁ ତ ଘୋଡ଼ା ନିଦରେ ଶୋଉଛି ଅସଲମ ତତେ ତ ମୁଁ ପରେ ଉଠେଇଲି ଏବେ ଗଲେ ତାକୁ ଉଠେଇଦବା କ'ଣ କହୁଛୁ ଲାଗୁଛି କି ଏଇ ଗାଡ଼ିଟା ହେଇଥିବ ନା କ'ଣ ରାତି ओ भाई आईसीसी बैंक पारे ठिया ହେଇଛୁ ରଖିଲାନି କିରେ ହେଇଠି ରଖିଲା ଢୋଳଉଛୁ ହଁ ଢୋଳଉଛୁ କ'ଣ ସାଙ୍ଗଟା ମତ ଜିନ୍ଦଗି ଛାରଖାର ହଉ କାହାର ଛାରକାର ସେଇ ସାଙ୍ଗ ତୋର ସେଇ ସାଙ୍ଗଟାର ଜିନ୍ଦଗି ଛାରଖାର ହଉ ମାନେ ଯିଏ ଆସୁଛୁ ନା ଯାହା ପାଇଁ ସିଏ ଲେଟ୍ରେ ଆଉଛି ଦିଟା ଯାକ କେସ୍ ଦିଟା ଯାକ କେସ୍ ସାରା ଅଧା ନିଦରୁ ଉଠେଇକି ଆଣିକି ଫୁଲ୍ ନିଦ ଓଡ଼ିଆ ଲୋକଙ୍କର ନିଦ ହେଉଛି ବଡ଼ ଭୟଙ୍କର ସଚିତ୍ର ଆସିବାର ଥିଲା ଅରାଉଣ୍ଡ କେତେଟା 6ଟାରେ ସେ ବସ୍ରେ ବସିବାର ଥିଲା କେତେଜଣ ମହାସାଙ୍ଗ ପାଇଁ ଏଡ଼େ 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 ମହା ଅଜ୍ଞାତ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ପାଇଁ ହଁ 8ଟା ନେଇଗଲା 8ଟା ପରେ ବି ସେମାନେ ତାର ଫୋନ୍ରେ ରେସ୍ପନ୍ସ ଦେଲେନି ତ ସେ ବୁଝିଗଲା କି ଏମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କିଛି ହେବନି ତ ମୋତେ କଲ୍ କଲା ମୁଁ କହିଲି ତୁ ବାହାରି ପଡ଼େ ସେ ବାହାରି ସାରିଲା ପରେ ବି ଏଇ ସାଙ୍ଗକୁ ପୁଣି ଥରେ ଜଣାଇଦେଲା ସାଙ୍ଗ ପୁଣି ଭିଡ଼ିଦେଲା ପୁଣି ଆଇଲାନି 9:30ରେ ମୁଁ କଲ୍ କଲି 9:30 ସେ ତଥାପି ଆସିନଥିଲା ତାକୁ ଗାଇଡ଼ କଲା ପରେ ସେ ଫାଇନାଲି ବସ୍ରେ ବସିଲା ସେ ପହଞ୍ଚି ଯାଉଛି ସେ ପହଞ୍ଚିଲେ ଆମେ 2-3ଟା ଉତ୍ତମ ମାଧ୍ୟମ ତାକୁ ଦେଇଦେବା ନା କ'ଣ ସେଟା ଏଇଠି ତାକୁ ନଙ୍ଗଳ କରି ଠିଆ କରିଦେଇ ପଳେଇ ଗାଡ଼ି ଆଗ ଉପରେ ହେଲା ବସ୍ଟା ବା ଏ ରହୁନୁ ବେ ଏଇଠି ଏ ରହୁନୁ ବେ ଆସିବ ଏନା ସେ ଆସୁ ଓହୋ ଚେହେରା ଦେଖେଇ ଦିଅ ଲାଇଟ୍ ଏପଟେ ଲାଇଟ୍ ଅଛି ମୋଏ କେମିତି ଆଚ୍ଛା ये गाड़ी धोए ମଣିଷ ଅଧା ନିଦରେ ଉଠେଇଛୁ ତୁ ତ ଇଏ ନା ବର ତୁ ତ ଗାଡ଼ି ଦେଇ ଟାଇକିନା ପଡ଼ିଯିବୁ ତୋର କ'ଣ ଅଛି तो ବାବୁ ଏଠି ରାତି 2ଟା ହେଇଗଲା ଆମେ ଆମର ବେଣ୍ଟେନ୍ କୁ ଧରିଦେଲୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯିବା ରୁମ୍ରେ ଶୋଇବା
ବାଡ଼ିଆ ନିଦଟା ହବ ପୁଣି ଘରେ 2 ଘଣ୍ଟା କଣ ଶୋଇବ? ମାନେ ଶୋଇବାନି ଅସଲମ ଶୋଇ ପଡ଼ିଛି ତାକୁ ଉଠା ହବ ନା କ'ଣ ତାକୁ ଉଠା ହବ ନା ମୁଁ ଭାବିଲି ଇଏ ଉଠିବନି ଶଳା ସିଏ ବୋକା ଥିଲା ସିଏ ଉଠିଲାନି ଆକୁ ଧରିଲି ପେଟକୁ ଧରିକି ଏଠି ହଲେଇ ଦେଲି ଜୋର ଜୋରେ ଉଠି ପଡ଼ିଲା ହଉ ଯିବା ଅସଲମକୁ ଉଠେଇବା ନା କ'ଣ କାନ ପାଖରେ ବାଡ଼ିବା ସାଉଣ୍ଡ ଦେଉଛି सॉरी शक्तिमान मोए मोए मुहरे